कार्बी आंगलोंग में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। कार्बी आंगलोंग जिले के मांजा बोरजान मार्ग पर मंगलवार रात करीब 8 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हावड़ा घाट पुलिस चौकी क्षेत्र के रुंगकुट हरिजन गांव निवासी ज्ञानलाल हरिजन और सुरजीत हरिजन डिफू से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सजल दास, स्वपन दास, कृष्ण देवनाथ और निपुण मजूमदार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में ज्ञानलाल हरिजन उत्तर बरबिल स्थित महामाया गर्ल्स एमई स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन की खबर से विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। कार्बी आंगलोंग के उत्तर बरबिल से दीपक दत्ता की रिपोर्ट, पब्लिक टीवी असम। नमस्कार, मैं श्री रामकृष्ण मजुमदार। आज आमी बहुत दुखर सहित কৈ আছো যে আমাৰে সহকাৰী শিক্ষক শ্ৰী জ্ঞানলাল হৰিজন যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 8টা বা 9টা এনেকা সময়ত মানে কাৰ এক্সিডেণ্টত পৰলোক গমন হৈছে। আমি আজি আমাৰ মহামায়া স্কুল, উত্তৰ বৰবিল এলপি স্কুল সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ আমাৰ এছএমচিৰ মানুহ লৈ আমি উপস্থিত হৈ আমি তাৰ আত্মাৰ পৰলোক গমনৰ সৎ কামনা কৰি আমি আজি ইয়াতে এটা সভা পাতিছোঁ। সভাত আমাৰ সকলোৱে উপস্থিত আছে। সকলোৱে আমি তাৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি আমি তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই শ্ৰী দিলীপ বণি, উত্তৰ বৰবিল মহামায়া গাৰ্লছ এম স্কুলৰে মই উপসভাপতি। আজি যোৱাকালি 25 আগষ্ট 2026 ইংৰাজীত মঙ্গলবার রাতে ঠিক 7টা বা 8টা বজাতে আমাৰে শিক্ষক জ্ঞানলাল হৰিজন তেখেতৰ কাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হয়, অকস্মাত মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুৰ আমি খুব দুখ প্ৰকাশ পাইছোঁ আৰু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেখেতে যেনে আত্মাৰ সদ্গতিৰ কৰাৰ কাৰণে আমি স্বৰ্গবাসী হয় যে তেখেতে আমাৰ সহকাৰী শিক্ষক খুব ভালে আছিল জ্ঞাননাথ, আৰু আমি সৎকামনা কৰি ইয়াতে আমাৰ সম্পৰ্ক